Hello guys, and the dogs ni. So this is my challenge in the second subject, mathematics. So number writes to the words and words writes to the number. Bye bye. Okay, next starts. Number 182. Bubbles ko na. Bubbles ka? Bubbles ka? Bubbles. Ito daw. Bubbles. Ayo. 80. Ha? 82. Ito. Huyop, huyop. Oh, dili. Huyop, huyop. Blue, blue, blue. 82. Ulit ka ni kay number 2 kay 51. 51. So number 3 is 27. 500. So guys, nagpataday ko guys. So sayong raday guys no. Sayong raday na guys. Sayon kayo na guys no. So nanatay na guys. So number 3 kay 27. Inani ang pag-spelling sa 20. Oh, tara init na. 27. Nani na dali. Dali ko sa 30 o 500. 251. 30 sa una. 30. T nya H R ter. Dili ni 30 dot. Kani. Oy. Ter nya T 30. 30. Inanang 30 guys. Kani 500. Ang tag 5 dire. 5 nya 100. 500. Five hundred. 500. Nga. Dere. 500. Hand. Paminaw. 500. Oh, mo. 500. 500. 500. 100 na siya pagbasa. 500. Kani kay 251. Kani sa yun doon ni guys 21.
One man eh. Mama, ang imong one mo. Wala iikon. Lagi na. Oo. Paano? So that is the subject Inday for today, mathematics. So that is my challenge for Inday. Uchi. I challenge Inday, I practice Inday about this section because para masanay si Inday ba na kabaw siya mo suat sa litra. Kabaw siya mo suat sa number to the words, words to the number na ana bali-baliho na to. So, arong makuan jud ang iyang utok bitaw mabaid ba. Kanang sayangan ano eh. Ba, ambot unsa to nalimot ko basta mo ni challenge na ko sa iya ha. Masami. Oo, mahait para day mahait ang utok di ay. Mabaid daw sana ambot sana Mabait istoryahan. ang utok. Mabaid day ang utok daw kung sinday pa. Kani kay sayon da. Yes. 21. So, finish na siya sa number to the words. And then now, words to the number na siya. Oh, that is the Inday. 17. Kani 12. 12. Oh, 19. Mana? Oh, sige. Dari ka, oh. Dari ka, oh. Chicken? Katang banan. Diha lang. Okay. Pag-ana diha sa blackboard. Ayaw, tabunin ba? Diri ka. Diri ka pa ka. Diri pa nga. Ana. So, Inday is perfect. Abi. Checking time. Wait lang. So, Langga? Inday is... Oy! Oh, yes. Check. So, Inday check. All check. Perfect. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 over 10 again, Inday. Good job.